بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی، ایپیسوڈ نمبر 3۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان محمود غزنوی خاموش ہو گیا، اس لیے کہ راجہ جے پال کے لشکر کے اندر اندھا دھند نعرے بلند ہونے لگے تھے، نرسے بجنے لگے تھے۔ اس کے بعد بڑے خوفناک انداز میں طبل بج اٹھے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ راجہ جے پال حملے کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد راجہ جے پال اور اس کے سالاروں نے اپنے لشکر کو دھرتی پر پھیلتی ظلمتوں کے غبار میں وحشی تماشے کھڑے کرتے موت کے اژدہا کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اسی وقت سلطان محمود غزنوی اور اس کے سالاروں نے جوابی کارروائی کی، وہ بھی راجہ جے پال کے لشکر پر سنسان فضاؤں میں نزول کرتے عذاب کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یوں پیشاور کے نواح میں دونوں لشکر جوش مارتی تپش کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ راجہ جے پال کو یہ بڑا تکبر اور گھمنڈ تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعاون چونکہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا فتح اور کامرانی اس کے قدم چومے گی، لیکن سلطان نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ ایسا جابازانہ انداز میں حملہ کیا کہ راجہ جے پال ہی نہیں، اس کے سالاروں اور لشکریوں تک کو بکھلا کر رکھ دیا۔ گو راجہ جے پال کے مقابلے میں سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود اس کی جنگ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی عسکری ہنر مندی، اپنی جوان مردی، اپنی جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے راجہ جے پال کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ پیشاور کے نواب میں لڑی جانے والی اس جنگ میں چونکہ سلطان محمود غزنوی کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، لہٰذا اسلام میں فاتح ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو لوگوں نے غازی کا نام بھی دیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں خود راجہ جے پال اور اس کے 15 اشخاص، جن میں اس کے بیٹے اور رشتہ دار بھی تھے، گرفتار ہوئے۔ اس کے لشکر کی 5000 عسکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور باقی بدحواس ہو کر پریشانی کی حالت میں اپنی جانیں بچانے کے لیے فرار ہوئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں بہت سا مال اور اسباب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگا۔ بہت سی دوسری اشیاء کے علاوہ 16 جڑاؤ مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتارے گئے تھے، جن میں ہر مالے کی قیمت جوہریوں کے اندازے کے مطابق 1,80,000 دینار تھی۔ اس شاندار اور عظیم فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی راجہ جے پال اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے 15 افراد کو لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس غزنی کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف راجہ جے پال کا بیٹا اننت پال شکست خوردہ لشکر کو لے کر لاہور کی طرف بھاگا، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، شاید اس خوف کے تحت کہ اگر اس نے کہیں رکنے کی کوشش کی تو سلطان محمود غزنوی یا اس کے سالاروں میں سے کوئی تعاقب کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور لگاتار خوف و ہراس کی صورت میں سفر کرتا ہوا دریائے چناب کے کنارے آ رکا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس سے کچھ یقین اور اعتماد ہوا کہ اب اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، لہٰذا وہ محفوظ ہے۔ اپنے لشکر کو اس نے وہاں روکا تاکہ جو زخمی تھے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ان میں کچھ تو سفر کے دوران ہی مرے گئے، جو بچ پائے دریائے چناب کے کنارے ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ جس وقت لشکر کی زخمیوں کی برہم پٹی جاری تھی، اننت پال دریائے چناب کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ اس وقت دریائے چناب بھرپور انداز میں کناروں تک بہ رہا تھا۔ راجہ جے پال کا بیٹا اننت پال کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں دریائے چناب کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں اس کی ماں رانی پدماوتی، دونوں بہنیں کوشل دیوی اور کاشی کماری اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ انہیں اپنے قریب آتے دیکھ کر اننت پال چونکا تھا۔ اس موقع پر حسین اور خوبصورت کوشل دیوی نے عجیب سے انداز میں اپنے بھائی اننت پال کو مخاطب کرتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا، بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مسلمانوں کے سلطان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ شکست ہمارے ہی مقدر بنی؟ اور تیسری شکست ہے جو ہمیں غزنی کے حکمرانوں سے ہوئی۔ اس سے پہلے 2 بار ہمیں محمود کے باپ سبکتگین کے ہاتھوں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اب تیسری بار ہمیں شکست سبکتگین کے بیٹے محمود کے ہاتھوں ہوئی۔ بھائی آپ جانتے ہیں پتا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ سبکتگین چونکہ جنگ کا بڑا وسیع تجربہ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں ہمیں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ پتا جی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سبکتگین کا بیٹا محمود چونکہ اپنے باپ جیسا جنگ کا تجربہ نہیں رکھتا، لہٰذا اس کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو اسے ہم بدترین شکست دیں گے، نہ صرف ماضی کی اپنی ناکامی کا انتقام لیں گے بلکہ سبکتگین کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تیسری بار بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ شکست ایسی ہولناک ہے جس کے نتیجے میں ہمارا باپ اور ہمارے کچھ بھائی اور سرگردہ عمرہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کا سلطان یقیناً انہیں اپنے ساتھ غزنی لے گیا ہے۔
अब देखिए मुसलमानों के हाथों हमारे बाप पर क्या गुजरती है। यहाँ तक कहने के बाद कौशल देवी जब खामोश हुई तब दुख भरे अंदाज में अनंतपाल कहने लगा, समझ नहीं आई कि मुसलमानों के हाथों हमें कैसे और किस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अनंतपाल के इन अल्फाज के जवाब में कौशल देवी घराए हुए अंदाज में बोल उठी, भाई ये सब कुछ इनफरादी मुकाबले की नहुसत और बुरे शुगन की वजह से है। कोई राज के मुकाबले में मुसलमानों का जो तेज इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा था, क्या आपने उसका नाम जानने की कोशिश की है? इस पर अनंतपाल कहने लगा, कौशल देवी मेरी अजीज बहन, कोई राज से इनफरादी मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का जो तेज उतरा था उसका नाम अब्दुल्लाह करातगीन है। मैंने सुना है कि वो बड़ा लाजवाब और नायाब किस्म का तेजन है। ये बात कोई ना भी बताता तब भी उसकी कारगुजारी से साबित है, इसलिए कि कोई राज हमारे राज में सबसे उम्दा और बेहतरीन तेजन ख्याल किया जाता था, लेकिन मुसलमानों के इस तेजन अब्दुल्लाह करातगीन ने कोई राज को बड़ी आसानी से अपने सामने जेर करते हुए उसकी गर्दन काट दी। अनंतपाल के अल्फाज के जवाब में कौशल देवी बोल उठी, भाई ये उसी अब्दुल्लाह करातगीन की नहुसत और बुरे शुगुन का नतीजा है कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसने जो इनफरादी मुकाबले में कामयाबी हासिल की, कोई राज की गर्दन काट ली, तो इसमें मैं समझती हूँ कि हमारे लश्कर के हौसले पुस्त हो गए थे। यही पुस्तगी हमारे शिकस्त और जिल्लत का सबब बन गई। एक लम्हा कौशल देवी दम लेने के लिए रुकी, फिर दोबारा उसने अनंतपाल को मुखातिब किया, भाई ये जिस तेजन का नाम आपने अब्दुल्लाह करातगीन बताया है, क्या ये मुसलमानों के सुल्तान के लश्कर में? यहाँ तक कहते कहते कौशल देवी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसका भाई अनंतपाल उसकी बात काटते हुए कहने लगा, ये अब्दुल्लाह करातगीन मुसलमानों के सुल्तान महमूद के बेहतरीन और उम्दा सालारों में शुमार किया जाता है। यहाँ तक कहने के बाद अनंतपाल जब रुका तब उसकी माँ रानी पद्मावती, अनंतपाल, कौशल देवी और काशी कुमारी तीनों को मुखातिब करके कहने लगी, हमें यहाँ दरिया के किनारे नहीं खड़ा होना चाहिए। लोग जख्मियों की देखभाल कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो उनकी निगरानी तो कर सकते हैं। कौशल देवी और काशी कुमारी दोनों ने उससे इत्तेफाक किया। फिर वो दरिया के किनारे से हटकर लश्करगाह की तरफ जा रहे थे। अनंतपाल ने अपने उस शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ एक दिन और एक रात दरिया चिनाब के किनारे क़याम किया। उसके बाद वो अपने उस बच्चे कुछ लश्कर को लेकर लाहौर की तरफ कूच कर गया था। गजनी में असीरी के दौरान सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल से पूछा कि तुमने क्यों हमको बार बार दक करने का इरादा किया। इस पर जयपाल ने जवाब देते हुए कहने लगा, इस मर्तबा मेरी खता माफ कीजिए और मुझको छोड़ दिया जाए। मैं अब ताजियत फरमा बरदारी से इंसाफ नहीं करूंगा, आपका मुत्ती और फरमा बरदार बनकर रहूंगा और पंजाब को गजनी का एक सूबा समझकर आपकी जानिब से हुकूमत करूंगा और सालाना खिरात बिला उज्र भेजता रहूंगा। मोरखी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद ने इंतहाई शराफत से काम लेते हुए राजा जयपाल की गुजारिश और इस्तिदा को कबूल कर लिया और उसे रिहा करके गजनी से लाहौर की तरफ रवाना कर दिया। इस तरह राजा जयपाल तकरीबन 8 महीने तक सुल्तान महमूद गजनवी के असीरी की हैसियत से गजनी शहर में रहा। उसकी गैर मौजूदगी में लाहौर में उसका बेटा अनंतपाल, जो मुहरका जंग से फरार होकर अपनी जान सलामत ले आया था, उसके इलाकों का बंदोबस्त करता रहा। मोरखीन ये भी लिखते हैं कि यहाँ सोचने और गौर करने का मकाम यह है कि राजा जयपाल तीसरी मरतबा सल्तनत गजनवी पर हमलावर हुआ और गजनी की ममलिकत के कुछ हिस्सों के लोगों को बागी बनाकर अपने साथ शामिल किया और उसके बावजूद सुल्तान महमूद की मुट्ठी भर सिपाह से शिकस्त खाकर दूसरी मरतबा गिरफ्तार हुआ। जबकि सुल्तान महमूद गजनवी की हालत थी कि उसने भी अभी तक दरिया सिंध के इस तरफ कदम नहीं रखा था। जबकि गैर मुस्लिम मोरखीन इस लड़ाई को सुल्तान महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर तीसरा हमला करार देते हैं। खुसूसियत के साथ मास्टर जैसी एलेन और मास्टर हिनर और सबसे बढ़कर ये कि सर जॉन मिल्कम भी एक जुबान होकर ये लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने और हिंदुस्तान की दौलत सिमट कर गजनी ले जाने के लिए बिला वजह बेचारा हिंदुओं पर हमले करता रहा और वो हिंदुओं का बिला सबब कत्ल करना सवाब का काम समझता था। इसी मार सडन ने अपनी तरफ से महमूद को इसी फर्जी हमले का एक सबब ये भी तस्नीफ कर दिया है और लिखता है, सुल्तान महमूद गजनवी अभी बच्चा ही था कि उसने अक्सर औकात गिरा बहा माल और मनाल से लदी हुई ऊंटों की लंबी लंबी कतारें अपने बाप के मुल्क से पार होती देखी। वो सौदागरों से बातचीत किया करता था जो बड़े बड़े शहरों और पुरजार दौलत मंदिरों का हाल सुनाते थे। इस पर वो कहता था कि जब मैं बड़ा होकर बादशाह बनूंगा तो हिंदुओं के राजाओं के साथ लड़ूंगा और उनसे सारा सोना चांदी और कीमती माल और असबाब छीन कर गजनी ले आऊंगा। इसी तरह का एक और गैर मुस्लिम मोरखिन सुल्तान के मुतालिक लिखता है, सुल्तान महमूद का हिंद की दौलत पर तो दाद था ही, मगर साथ ये भी आरजू थी कि बड़े बड़े बाकी राजपूतों को तलवार के जोर से मुसलमान करे। एक और गैर मुस्लिम मोरख
जैसी इल्म लिखता है, महमूद लोगों को मुसलमान बनाने के लिए शहरों को बर्बाद करता था। जो मुसलमान होने से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता। उसने शहरों को बर्बाद किया, मंदिरों को गिरा दिया, मुतबरक ब्राह्मणों को जिनकी हिंदू इज्जत करते हैं कत्ल कर डाला, गांव और कस्बों को उजाड़ दिया, पख्ता गलियों को खेतों को जलाकर खाक कर दिया, खुश खरम घरों को मातम गदह बना कर रख दिया। राजा जयपाल लाहौर ने अपने मुल्क को बचाने के लिए सख्त कोशिश की। सुल्तान महमूद एक जर्रार लश्कर लेकर कोहिस्तानी इलाकों से गुजरता हुआ हिंदुस्तान के मैदानों पर हमलावर हुआ। शहर पेशावर के नजदीक अपने डहरे डाल दिए। राजा जयपाल राजपूत सवार पैदल और बहुत से हाथी लेकर हमलावर फौज को पसपा करने के लिए आगे बढ़ा। घुमसान लड़ाई होने लगी। मुसलमान लश्करों ने तलवार से हाथियों की सोंड काट डाली और तीरों से उनकी टांगें जख्मी कर दी। मुसलमानों ने मजहब के जोश में मुतासिर होकर हिंदुओं पर इस जोर से हमला किया कि उनकी फौज तितर बितर होकर भाग गई। महमूद के लश्करी राजा जयपाल को रस्सियों से बांधकर अपने बादशाह के पास ले गए और नेज उन्होंने बहुत सी हिंदुओं को कैद कर लिया। कुछ कैदियों के हाथ उनके कमर से बंधे थे, बास को उनके कान पकड़कर और बास को गर्दन पर थप्पड़ मारते हुए ले चले। इसके अलावा गैर मुस्लिम मौर्रिख मिल्कम, जिसे बड़ा संजीदा मिजाज मौर्रिख ख्याल किया जाता है, वो भी इन्हीं की तरह मुसलमान दुश्मनी पर उतरता है और जो कुछ दूसरे लोगों ने मुस्लिम दुश्मनी में महमूद के सर पर थोपा था, मिल्कम ने वही कुछ महमूद के बजाय उसके बाप सुबुक्तगीन के सर पर ला दिया और सुल्तान सुबुक्तगीन के मुतालिक गलत सलत बयान कर दिया। मुस्लिम मौर्रिख मजीद लिखते हैं कि किस कदर हैरत का मकाम है कि इन्हीं यूरोपीय मौर्रिखीन की लिखी हुई किताबों के हवाले से इस बात मुद्दा के लिए तमाम हिंदू और यूरोपीय मुसन्निफ इसी तरह पेश करके मुतमईन हो जाते हैं गोया उन्होंने अपनी तहकीक हद कमाल तक पहुंचा दी है और अब उनके मुखातिब को इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन की मदारिस से गुजर कर हक़्क़ुल यकीन के मर्तबे तक पहुंचाना है। हकीकत यह कि जो लोग हिंदुस्तान के नफ्सियात से वाकिफ हो चुके हैं उनको मौका हासिल है कि वो बिला तकल्लुफ उनको अहमक और उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करे और उनकी जहालत और हिमाकत का तमाशा देख देख कर लुत्फ उठाए और कहे लगाए। मुस्लिम मौरखीन मजीद लिखते हैं कि महमूद गजनवी अगर वाकई लोगों को मुसलमान बनाने और जो इनकार करे उसको फौरन कत्ल कर डालने का शौकीन था तो ताज्जुब है कि राजा जयपाल 8 महीने तक उसके पास एक कैदी और असीर की हैसियत से था और मुसलमान ना हुआ बल्कि हिंदुओं का हिंदू बना हुआ सही सलामत वापिस अपने मरकजी शहर लाहौर पहुंच गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उससे खिराज गुजारी और फरमा बरदारी का इकरार तो लिया मगर मुसलमान होने की फरमाइश कभी नहीं की। अगर फरमाइश की थी तो उसके इनकार पर उसको कत्ल क्यों नहीं किया। जयपाल तो इसके बाप से भी 2 मरतबा लड़ चुका था। उसने पहली मरतबा इकरार इताअत और खिराज गुजारी के वादे पर रिहाई पाकर दोबारा हमला किया और अब 6 बार हमलावर होकर महमूद के पंजे में गिरफ्तार हुआ। ऐसे बदअहद दरोगोह और फितना बर्पा करने वालों को सिवाय महमूद के और कौन है जिसने इस रिहाई दी और इज्जत के साथ उसके इलाकों की तरफ रुखसत किया हो। तो क्या दुनिया में इससे बढ़कर कोई सफेद झूठ हो सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी को जालिम और जयपाल को मजलूम बताया जाए और जयपाल की यूरश को महमूद का हमला करार दे दिया जाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने जयपाल को कौल करार लेकर गजनी से हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया और खुद चंद महीने बाद यानी मुहर्रम 393 हिजरी में सिस्तान की तरफ गया, इसलिए कि उस नौ मफ्तूह इलाके में बदअमनी के आसार पैदा हो गए थे जिनको महमूद ने जाकर रफा किया और वहां से गजनी वापस आकर 2-3 साल तक गजनी में मुकीम रहा। इसी अर्जे में उसने क्या क्या काम किए और किन मशागिल में मसरूफ रहा उनको बयान करने की कतई जरूरत नहीं, मगर ये बयान करना जरूर है कि हिंदुस्तान पर हमला करने का उसको भूल कर भी ख्याल ना आया। हुदूद हिंद की जानिब से बिल्कुल मुतमईन और बेफिक्र था क्योंकि सल्तनत पंजाब से उसकी सुलह थी और बराए नाम खिराज जिसका वादा जयपाल से उसने लिया था सालाना गजनी पहुंच रहा था। मुस्लिम मौरखीन मजीद लिखते हैं कि राजा जयपाल जब गजनी से लाहौर पहुंचा तो उसने अपने बेटे अनंत पाल को फरमा रवाए पंजाब बनाया। बेटे ने बाप के लिए तख्त खाली करना चाहा मगर जयपाल ने इनकार किया और अनंत पाल को महमूद की मुखालिफत ना करने और सालाना खिराज देते रहने की वसीयत करके खुद अपने मजहबी अकीदे के मुवाफिक आग में जल मरा। इस मौके को तमाम मौरखीन ने मुत्तफका तौर पर इस तरह लिखा है, जयपाल एक मजहबी अकीदे के मुवाफिक जो राजा 2 मरतबा दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो जाए उसको आग में जल कर मरना चाहिए, आग में जल मरा। प्रसाद सितारा हिंद ने अपनी किताब आईना तारीख नुमा में एक संसरात जुबान का लफ्ज तशाइल इस्तेमाल करके बताया कि तशाइल भूस की आग को कहते हैं और जयपाल इसी आग यानी तशाइल में जलकर मरा था।
ظاہر ہے جےپال کے اس طرح مرنے نے ہندوستان کے مذہبی گروہوں میں خاص اثر کیا تھا اور مذہبی پیشوا یعنی برہمنوں نے راجا کے اس حسن عمل کا حال سن کر اس کو یقیناً مذہبی شہید کا مرتبہ دیا، جس کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی سے نفرت اور عداوت اور جےپال کے جانشین انند پال سے محبت اور ہمدردی کا جوش پیدا ہونا لازمی تھا۔ ہندوستان کی آب و ہوا کے مخصوص اثر اور تمام مذکورہ واقعات کو ذہن میں رکھ کر اگر غور کیا جائے تو اس زمانے کے ہندوستان میں کس طرح سلطان محمود کے متعلق نفرت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے، اور پرانے مسخ شدہ بدھ مذہب کے مناقشات دونوں مذہب کے پنڈتوں نے فراموش کر کے کس طرح اپنے تمام تر توجہ، اتفاق اور اتحاد اور دونوں مذاہب کے درمیان ایک مشترکہ راہ اختیار کر کے تمام باشندگان ہند کو سلطنت غزنی کے خلاف آمدہ ہو جانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جےپال کی خودکشی کے بعد ہندوستان میں فوراً ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی گئی جس میں بدھ اور برہمنی مذہب کے ماننے والے دونوں شریک کیے جا سکتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بادشاہوں اور لڑائیوں کی تاریخ لکھنے والے جب واقعات پر رائے زنی کرتے ہیں تو مذہب اور قوموں کی تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں اور حقیقت حال کا چہرہ بے نقاب کرنے میں کما حق تلاش اور جستجو سے کام نہیں لیتے۔ جےپال کے بار بار سلطنت غزنوی پر حملہ کرنے اور 3 مرتبہ شکست پانے کے بعد خودکشی کرنے اور اس کے بعد انند پال کی بھی باپ کی نقش قدم پر چلنے کا جہاں ایک طرف یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا، وہاں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ اہم ایک یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ہندوستان کے 2 رقیب مذاہب یعنی بدھ اور برہمنی مذہب کے عالموں اور پیشواؤں میں ایک زبردست صلح قائم ہو کر آئندہ کے لیے مذہبی کشمکش بالکل نامود ہو گئی، اور پنجاب کے بدھ حکومت کے برباد ہونے پر بدھ مذہب کے پیروکار اکثر اس جدید مذہب میں جذب ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مذہب کی ایک الگ مستقل مذہب بننے کی صلاحیت شنکر اچاریہ کی تعلیمات میں مہیا کر دی تھی، جو محمود غزنوی سے تھوڑے ہی دنوں پہلے برہمنی مذہب کو بہت کچھ مرتب اور مدون کر چکا تھا۔ چنانچہ اسی کے متعلق ڈاکٹر بیلو ہنٹر تاریخ اہل ہند میں اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے: وشنو پران کی تاریخ تصنیف 1095 عیسوی سے شمار کرنی چاہیے۔ اس پران میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قدیم روایتیں قلم بند ہے جو شیو اور بدھ متوں کے ساتھ ساتھ چلتی آئی ہے۔ اس پران کے مسائل براہ راست وید سے نہیں لیے گئے بلکہ 2 مشہور رزمیہ نظموں کے وسعت سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ 18 پرانیوں یعنی علم الہی کے سنکرات کتابوں میں سے ایک ہے جس میں برہمنوں نے وشنو اور وشو کے مخالف مذہبوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ بہرحال پیشاور کے نواح میں راجہ جےپال کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کی ساری توجہ سیستان کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے کہ سیستان پر کرامتیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور بقول مورخین سلطان محمود غزنوی کرامتیوں کو اپنا سب سے بڑا اور شدید دشمن خیال کرتا تھا۔ چنانچہ راجہ جےپال کی شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح سیستان کے کرامتیوں کے خلاف حرکت میں آیا اور ان پر ایسی ضرب لگائی کہ سیستان کو اس نے خالی کرا دیا۔ دوسری طرف راجہ جےپال کا بیٹا انند پال ایک طرف تو اپنے باپ جےپال کا تسلیم کردہ خراج روانہ کر کے سلطان محمود غزنوی کو مطمئن کرتا رہا، اور دوسری طرف باپ کی بے عزتی کا انتقام لینے کی آرزو میں ہندوستان کے دوسرے راجاؤں برہمنوں اور پنڈتوں سے مدد کا خواہاں رہا اور ان سے اعانت کی التماس بھی کرتا رہا۔ راجہ جےپال کی بدترین شکست کے بعد سلطان محمود نے جب سیستان کے حالات کو بھی اپنے حق میں درست کر دیا اور وہاں سے اس نے کرامات کو نکال باہر کیا تو اس کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ کراماتا نے بحرین سے ایک مہم بزر سمندر جہاز سندھ کی بندرگاہ دیبل اور ٹھٹا میں بھیجی ہے۔ ان کراماتا نے سندھ میں وارد ہو کر سندھ کے راجاؤں سے محمود کے خلاف معاہدے اور ہر ایک قسم کی امداد پہنچانے کے وعدے کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انند پال کی حمایت پر اس طرف کے تمام راجہ عمدہ ہو گئے، اور حمید خان جو کرامتی تھا اس کا پوتا یا نواسا نام جس کا داؤد بن نصر تھا اور جو ملتان کا والی تھا وہ بھی چونکہ کرامتی تھا لہٰذا وہ بھی محمود کی دشمنی پر اترا اور محمود کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے انند پال کے معاہدوں میں شریک ہو کر کراماتا کے لیے ملا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتان کے کراماتی ریاست کے متصل کوئی ہندو ریاست تھی، اس کا نام مورخین نے باتنا، کچھ نے باہنا، کچھ نے بھیڑیز، کچھ نے بھیرا بتایا ہے۔ جس طرح اس ریاست کا نام ہر مورخ جدا جدا بیان کرتا ہے، اسی طرح اس کے محل حکم میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی اس ریاست کو پشاور کے شمال میں بتاتا ہے، کوئی اس کو ٹھٹا یا کراچی کا دوسرا نام سمجھتا ہے، کسی نے اس کو موجودہ ریاست پٹیالہ کا مقام بیڈ ہنٹ سمجھا ہے، کوئی اس کو متھرا
قنوج کے قریب بتایا ہے اور اس کو راجپوتانہ میں جگہ دیا ہے۔ غالباً نام کے اختلاف نے محل عقول میں بھی اختلاف پیدا کر دیا ہے، مگر واقعات کی تفصیل سے کم از کم اس ریاست کی حدود ریاست ملتان کی حدود سے ملتی تھی، اور غالباً اس کا محل وقوع ملتان سے جنوب اور مغرب اور دریا سندھ اور بلوچستان اور ریاست مکران کے درمیان تھا۔ جن مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ریاست ملتان کے جنوب اور دریا سندھ کے مشرق جانب تھی۔ یہ ریاست یقیناً منصورہ کی بربادی کے بعد قائم ہوئی۔ اس ریاست کے فرما روا کا نام بچے رائے تھا۔ اس ریاست کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے محمود کے پاس دو وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ پشاور کے نواب میں جو راجہ جے پال کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں بھیرا یا بھاٹیا کے راجہ بچے رائے نے سلطان محمود کے خلاف جے پال کی مدد کی تھی، اور راجہ بچے رائے کا ایک لشکر راجہ جے پال کے ساتھ دیتے ہوئے محمود کے خلاف لڑا بھی تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ راجہ جے پال کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کو اس کے جاسوسوں نے یہ خبر دی تھی کہ دریا سندھ کے مشرقی حصوں میں سرگرم تھے، اس لیے کہ یہ حصے کراماتی کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ محمود چونکہ کراماتیوں کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا ہر جگہ ان پر نگاہ رکھنا چاہتا تھا، اور جہاں کہیں بھی ان کا اجتماع ہوتا یا قوت پکڑنے کی کوشش کرتے تو ان پر حملہ ور ہوتا اور ان کا خاتمہ کرنا اپنا فرض اولین خیال کرتا۔ ان دنوں بچے رائے کی ریاست باٹیا میں چونکہ کراماتیوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا سلطان محمود نے راجہ بھاٹیا پر حملہ ور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان محمود نے جو کراماتی کا دشمن رہا تھا اس کی بھی بڑی وجوہات تھی۔ اول ہے کہ کراماتی ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ دوسری وجہ ہے کہ کراماتیوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا تھا، حجر اسود کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ کراماتا کی فعل یقیناً سلطان محمود غزنوی کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ ہر صورت میں انہیں نست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ کراماتا نے خلیفہ بغداد کے مفادات کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا تھا، اور چونکہ ان دونوں خلافت بغداد پر ویلمی قابض اور حاوی تھے، لہذا کراماتیوں کے ساتھ ساتھ سلطان ویلمیوں کا بھی دشمن ہو گیا تھا، اور خلیفہ بغداد کو جہاں وہ ویلمیوں کے چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا، وہاں وہ خلیفہ بغداد کے علاوہ عالم اسلام کو ان کراماتیوں سے بھی محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہاں تک ویلمیوں کا تعلق ہے تو تاریخ کے اوراق میں انہیں بنو بویا بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ ایران کے سطح مرتفع کا ایک اہم ترین خاندان تھا جس نے عراق، خراسان اور ماوراء النہر کے علاقوں پر حکومت کی۔ اس خاندان کے بڑے کا نام چونکہ بویا تھا اسی لیے اسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بویا کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام احمد، دوسرے کا نام علی، تیسرے کا نام الحسن۔ یہ لوگ ویلمیوں کی آبادی میں شامل تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا۔ یہی ابتدا میں اپنے ہم وطن مالکان بن کالی کے پیرو تھے، بعد میں مرودیج کے ساتھ مل گئے تاکہ دونوں باہم ہو کر تربستان کی زیدی ریاست سے مقابلہ کرے۔ لیکن جب علی کچھ دن کے لیے اصفہان کا مالک ہوا اور پھر مستقل طور پر فارس کا حکمران ہو گیا تو اس نے مرودیج سے نجات حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد سے منصوری اس شرط پر حاصل کی کہ اس صوبے پر اس کی حکومت رہے گی۔ ویلمیوں یا بنو بویا کے سب سے بڑے بھائی علی نے فارس پر قبضہ جمائے رکھا اور اس کے دوسرے بھائی الحسن نے تیسرے بھائی احمد نے کرامان اور خوزستان کو اپنے تسلط میں کر لیا۔ چنانچہ ان مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لینے کے بعد یہ ویلمی دوسری جماعتوں کے ساتھ اقتداری کی کشمکش میں شریک ہو گئے۔ آخر 334 ہجری یعنی 943 عیسوی میں احمد فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے وہاں جو نظام حکومت قائم کیا وہ 447 ہجری تک قائم رہا۔ ان تینوں ویلمی بھائیوں نے بعد میں اپنے لیے القاب حاصل کیے۔ ان میں احمد نے معز الدین، علی نے عماد الدولہ اور حسن نے رکن الدولہ کا لقب اختیار کیا۔ ان کے وفات پا جانے پر غصب الدولہ کو جو رکن الدین کا بیٹا تھا اس خاندان کا سردار تسلیم کیا گیا۔ غصب الدولہ نے خاندان بویا میں مکمل اتفاق اور اتحاد قائم کیا۔ عراق کی مملکت نے جو ان ویلمیوں کے تحت تھی عباسی خلیفہ کی اس آخری مستحکم پناہگاہ میں حکومت گاہ کا وہی طرز جاری رکھنے دیا جو دیگر مقامات پر مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ عراق کی ولایت کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل تھی اور وہ یہ کہ بغداد خلافت کا مرکز تھا۔ ویلمیوں یا بنو بویا نے اس پر قبضہ کر کے انتظام حکومت میں کوئی خاص تبدیلی نہ کی، کیونکہ جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے تھے
وہ مسلک چونکہ اقلیت میں تھا اور انہیں معلوم تھا کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اگر بغداد سے انہوں نے خلافت ختم کرنے کی کوشش کی تو ان کے مخالف مسلک والے ان پر چڑھ دوڑیں گے، چنانچہ ان کے لیے بہتری یہی تھی کہ اسے اپنے اقتدار میں رکھا جائے اور دوسرے مسلک والوں سے دشمنی نہ لی جائے جو اکثریت میں تھے۔ والیمیوں نے ہمیشہ اپنا طرز عمل ایسا ہی رکھا جیسے وہ دوسرے مسلک والوں سے سچے دل سے محبت کرتے ہو، تاہم انہوں نے اپنے مسلک والوں کے لیے بڑا کام کیا۔ اپنے مسلک میں انہوں نے نئی نئی رسومات اور بدعتیں جاری کی اور ان رسومات کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اپنے مسلک کے مدرسے بنائے اور علیحدہ عبادت کی جانے لگے، اور عبادت کے اندر بھی انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق تبدیلیاں پیدا کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگرچہ بنو بویا کی حکومت ابتدا ہی میں قوی اور مضبوط نظر آتی تھی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے بعض کمزوریاں ایسی بھی تھی جو آخر اس خاندان کے زوال کا باعث بنی۔ ان کمزوریوں میں سے کچھ اندرونی پیداوار تھی اور کچھ بیرونی، جن میں سے ایک تو سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب تھا، کیونکہ 1000 عیسوی کے قریب بحر ہند کے طرف مغرب کے ساتھ تجارت کی جاتی تھی۔ اس کا راستہ خلیج فارس کے راستے سے نہیں رہا بلکہ اس کا رخ بحر قلزم کی طرف بدلا گیا۔ اس کے علاوہ افریقہ میں فاطمیوں کا اقتصاد غلبہ اور ان سب کی کمزوریوں سے بڑھ کر وہ خانقائی اور خلقی کمزوری تھی جو ان کے علاوہ اسی زمانے کی مشرق کے قریب کی بہت سی حکومت میں مشترک تھی۔ زوال کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ والیمیوں کی قوت منتشر تھی۔ ابتدا ہی سے ان کے 3 گروہ الگ الگ ریاستوں میں حکمران تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی حکومت متحد نہ تھی۔ چونکہ ان والیمیوں نے خلیفہ بغداد کو ایک طرح سے بری طرح اپنے چنگل میں لے رکھا تھا اور اپنی من مانی کرتے تھے، لہٰذا ان والیمیوں کے چنگل سے سلطان محمود غزنوی خلیفہ بغداد کو رہا کرانا چاہتا تھا، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی عباسی خلیفہ بغداد کو اپنا روحانی پیشوا خیال کرتا تھا۔ اسی بنا پر وہ خلیفہ بغداد پر والیمیوں کے تسلط کے خلاف تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی کو ایسا کرنے کا موقع اس لیے نہ ملا کہ ایک تو وہ کراماتہ کے ساتھ بری طرح مصروف رہا، دوسرا جے پال نے لڑائیوں کی ابتدا کر دی، اور راجہ جے پال کے بعد جب اننت پال نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو مدد کے لیے پکارا کہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کیا جائے، تب سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ ہندوستان کے راجاؤں کو اپنے سامنے زیر نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی غزنی کی سلطنت محفوظ نہیں رہتی۔ چنانچہ جب لاہور کے راجہ اننت پال نے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد کے لیے پکار لیا، تب سلطان محمود غزنوی نے عہد کر لیا کہ وہ باری باری ہندوستان کے ان راجاؤں سے خود نمٹے گا۔ جہاں تک کراماتہ کا تعلق تھا تو ان کا جد امجد ایک شخص کراماتہ ہمدان تھا۔ یہ خوزستان کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے اپنے زیادہ وقت کوفہ میں گزارا۔ اس نے ایک دارالحجر کے نام سے اپنا ایک مرکز قائم کیا تھا اور بہت سے شاگرد اور معتقدین اپنے ارد گرد جمع کر لیے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص ابو سعید نے ان کراماتیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ ابو سعید اپنی جمعیت کی تیاری میں پہلے ہی مصروف تھا۔ آخر رسول جمعیت کے بعد 286 ہجری میں خود ہی مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے قرب و جوار کی دیہات اور قبضات کو تاراج کیا، پھر بصرہ کو فتح کرنے کا عزم سے روانہ ہوا۔ خلیفہ بغداد کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا، ابو سعید نے فتح پائی۔ ابو سعید کے لشکر نے خلیفہ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی اور خلیفہ کے 1000 لشکریوں کو اس آگ میں جھونک دیا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ ابو سعید حشر قیامت اور حساب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہائی درجے کا سفاک تھا، اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کروا دیا، بہت سی مسجدیں منہدم کی اور غازمین حج کے کئی قافلے کو لوٹا۔ آخر 301 ہجری میں یہ اپنے خادم سوربی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو سعید نے اپنے بڑے بھائی سعید کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا، لیکن اس سے چھوٹا بیٹا ابو طاہر اپنے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے خود ہی باپ کا جانشین ہو گیا۔ اپنے باپ ابو سعید کے قتل کے بعد اپنے بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے طاہر باپ کا جانشین ہوا اور اس نے حجر، احصار، کثیف، طائف، بحرین کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو طاہر خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگلوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا اور اپنے کراماتی اور باطنی پیش رواؤں سے بڑھ کر اسلام کے در پہ استحصال ہوا۔ انہی دنوں خلافت بغداد کافی کمزور تھی، اس لیے کہ اسی کراماتی ابو طاہر کو مسلمانوں کے خلاف اقتدامات کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ اس نے بصرہ پر حملہ کیا، وہاں کافی تباہی پھیلائی، حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا،
कोफा पर लश्करी कशी की, कोफा को फतह कर लिया। अंबार फतह करने के बाद ये रंबा पर कब्जा कर लिया। उन तमाम मोरकों में उसने कसीर तादाद में मुसलमान लश्करियों को कत्ल किया और हजारों को कैदी कर लिया। बाद में इन्हें भी कत्ल कर दिया। अबू ताहिर ने शहर हजर को दारुल हुकूमत बनाने के बाद वहां अपने मसलक की एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाई। उस मस्जिद को उसने दारुल हजर के नाम से मौसूम किया। अब इस पर यह खबत सवार हुआ कि लोग खाना काबा के हज और तवाफ को छोड़कर दारुल हजर का रुख करें। उसने इस मकसद के लिए हजर असवद को खाना काबा से दारुल हजर में नस्ब करने की तरकीब सोची। 319 हिजरी में हज के मौके पर मक्का मुकर्रमा पहुंचा। चुनांचे अबू ताहिर घोड़े पर सवार होकर तेगे बरहना लिए मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। मस्जिद हराम में बैठकर शराब पी, तवाफ में मसरूफ हाजियों को कत्ल किया और उनका माल असबाब लूट लिया। मक्का शहर पर भी करामतियों ने काफी कत्लो गारत गिरी की। हरम शरीफ में 1700 मुहर्रम शहीद हुए। जाहे जमजम और मक्का शरीफ के कई दूसरे कुएं इंसानों की लाशों से फट गए। अबू ताहिर ने काबे का दरवाजा उखाड़ दिया। उसके बाद उसने बुलंद आवाज में नारे लगाने शुरू कर दिए, मही अल्लाह हो और अल्लाह मही हो सकता हो। मैंने मखलूक को पैदा किया और मैंने ही उनको मौत के घाट उतार दिया। चुनांचे हजर असवद को लाकर उसने अपने दारुल हजर की जामिया मस्जिद के मगरबी जानिब आवेजा कर दिया। हजर असवद तकरीबन 22 साल तक अबू ताहिर के कब्जे में रहा और तकरीबन 10 साल तक खाने काबा का हज अमन के मफकूद होने की वजह से मौकूफ रहा और इसी अबू ताहिर की इजाजत से हर हाजी से 5 दिनार के उसूली की शर्त पर दोबारा हज शुरू हुआ। आखिर अपने इन बुरे अमाल की वजह से यही अबू ताहिर चेचक के मर्ज में मुब्तला होकर इंतहाई अलमनाक और बुरी हालत में मरा। उस जमाने में बदअमनी बहुत थी और कई लोग मेहदी होने के दावेदार होकर उठ खड़े हो गए थे और लोगों को गुमराह करते रहे। उन मद्दाआ हजरात में ज़करुया और यहिया करामती भी शामिल थे। बहरहाल इस ताहिर के बाद करामतियों का एक सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने मजहब के अंदर ऐसे ऐसे उसूल और रसूमात जारी कर दिए जिससे उन्होंने इस्लाम का हिलिया तक बिगाड़ कर रख दिया। इसी बिना पर सुल्तान महमूद गजनवी उनका बदतरीन दुश्मन था और कहीं भी उन्हें देखना पसंद नहीं करता था। चूंकि उन दोनों करामाती गुरोह दर गुरोह हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे, इसलिए कि मुल्तान में करामातियों ने अपनी एक हुकूमत कायम कर ली और उस हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते थे और उसके इस्तेकाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं से रवाबित भी कायम कर रखे थे ताकि अगर मुसलमान उनके खिलाफ हरकत में आए तो मकामी राजाओं के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया जाए। इस तरह वक्ती तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी बगदाद पर काबिज और तसल्लुत रखने वाले बनो बुया को खुलकर हिंदुस्तान में करामातियों के दर पे हो गया था और चूंकि हिंदुस्तान के राजा करामातियों के पुष्ट पनाह बन रहे थे, लिहाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने उन राजाओं को भी रगेट करने का इरादा कर लिया। सुल्तान महमूद गजनवी एक रोज अपने दस्तराज अयाज इब्न इसहाक, अपने वजीर फुजैल बिन अहमद, बड़े सालारों में से अरसलान, अब्दुल्ला ताई, अब्दुल्ला करातगीन, अहमद मियालगीन, अल्तुन ताश और दीगर छोटे बड़े सालारों के अलावा उमराए हुकूमत के साथ बैठा हुआ था। पहले उसने अपने उन सारे लोगों का एक गहरी निगाह से जायजा लिया, फिर उनको मुखातिब करके कहने लगा, आप लोगों को यहाँ बुलाने और जमा करने का मकसद है कि हिंदुस्तान के राजा भाटिया से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया जाए। पहली बात है कि सिस्तान से करामती भाग भाग कर मुल्तान के अलावा भाटिया का रुख कर रहे हैं और भाटिया का राजा उन्हें अपने यहाँ पनाह दे रहा है। इसके अलावा समुद्र के रास्ते भी करामती दैबल की बंदरगाह से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल अवर होकर और हिंदुस्तान के ब्राह्मण मुसलमानों को अपने सामने जेर करने और इस्लाम के अंदर खराबियां पैदा करने के लिए उन करामातियों का साथ दे रहे हैं और करामातियों की पुष्ट पनाह बनकर उनकी मदद और यानत पर आमदा है। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि अपने 2 तेज रफ्तार कासिद भाटिया के राजा बच्चे राय की तरफ रवाना करो और उसको ये पैगाम दूं कि हमें हमारे मुखबिरों के जरिए खबर पहुंची है कि तुम्हारे इलाकों के अंदर करामती ताकत और कुत पकड़ रहे हैं। करामती चूंकि अपने आप को मुसलमान कहलाने के साथ साथ हमारे दीन के बदतरीन दुश्मन है और मुसलमानों का कत्लेआम करने के अलावा इस्लाम के अंदर वो अजीब तरह के रसूमात और बिदअत फैला रहे हैं जो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा राजा बच्चे राय से कहा जाए कि अगर वो हमसे टकराव नहीं चाहता, अगर वो अमन और सुकून के साथ अपने इलाके पर हुकूमत करना चाहता है तो फिर करामातियों को अपने इलाके से निकाल बाहर करे। अगर वो ऐसा करता है तो हम उसकी तरफ दोस्ती, अखुवत और मेहरबानी का हाथ बढ़ाएंगे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर हमारे हमलावर होने का इंतजार करे और ये भी अपने जहन में बैठा ले कि जब हम उस पर जर्ब लगाएंगे तो उसके सामने शिकस्तों और नाकामियों की सिवा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी जब खामोश हुआ
तब अयाज बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आपने कहा है हम समझते हैं एक बेहतरीन फैसला है। जहां तक हिंदुस्तान के इलाकों को मैंने समझा है, इसके मुताबिक जो कासिद हम भाटिया के राजा बच्चे राय की तरफ भिजवाएंगे, अगर तो बच्चे राय हमारे पैगाम को कोई अहमियत नहीं देता, फिर इस पर हर सूरत में हमलावर होकर उसे कोताही और गुनाह की सजा दी जाएगी। और अगर वो हमारी इस धमकी के तहत हमारे इस पैगाम को अहमियत देता है, अपने इलाकों से करामतियों को निकाल बाहर करता है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके इलाकों से करामती निकलकर मुल्तान का रुख करेंगे, इसलिए कि मुल्तान में उन दोनों करामतियों की हुकूमत है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम एक लश्कर तैयार करके राजा भाटिया, जो हमारा कहा मान चुका होगा, इस बिना पर उससे हमारा दोस्ताना मरासिम हो जाएंगे और उसके इलाकों से गुजरते हुए हम मुल्तान की करामती सल्तनत पर ऐसी ज़रब लगाएंगे कि वहां से करामती की जड़ तक उखाड़ कर रख देंगे। जब तक अयाज बोलता रहा, सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। अयाज जब खामोश है तब सुल्तान फिर बोल उठा, अयाज, जो कुछ तुमने कहा है मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसके बाद सुल्तान के पूछने पर बाकी सारे सालारों ने भी इससे इत्तेफाक किया। चुनांचे सुल्तान ने वो इजलास खत्म कर दिया और अगले रोज 2 कासिदों को गजनी से राजा भाटिया की तरफ रवाना किया गया। अपने मरकजी शहर भाटिया में राजा बच्चे राय एक रोज अपने अहले खाना के साथ बैठा हुआ था कि उसे सुल्तान महमूद गजनवी के 2 कासिदों के आने की इत्तला दी गई। इस इत्तला पर राजा बच्चे राय चौकन्ना था, चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई। उसके अहले खाना भी खौफ और हिरास का शिकार हो गए थे। इस मौके पर राजा बच्चे राय ने आवाज देकर अपने एक मुहाफिज को बुलाया और जब वो उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ तो राजा बच्चे राय उसे मुखातिब करके कहने लगा, अपने सारे सालारों और अमरा से कहो कि वो राजमहल के बड़े कमरे में फिलफौर जमा होना शुरू हो, इसलिए कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी के कुछ कासिद हमारे पास कोई पैगाम लेकर आए हैं। मैं नहीं जानता इस पैगाम की नौयत क्या है, लेकिन मैं उन कासिदों को अपने सारे सालारों और उमरा के सामने गुफ्तगू करने का मौका फराहम करना चाहता हूँ। चुनांचे मुहाफिज बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद राजा बच्चे राय के सारे छोटे बड़े सालार और सरगर्दा उमरा राजमहल के कमरे में जमा हो गए थे। जब उनके आने की इत्तला राजा को कर दी गई तब राजा भी जाके उस कमरे में तख्त नशील हो गया। इस मौके पर राजा के अहले खाना भी पीछे लगे हुए नशिस्तों पर बैठ गए। इसके बाद राजा बच्चे राय ने अपने चौकीदार को हुक्म दिया कि वो सुल्तान महमूद गजनवी के कासिदों को पेश करे। चुनांचे थोड़ी देर बाद सुल्तान महमूद गजनवी के कासिदों को राजा के सामने पेश किया गया। उन दोनों कासिदों ने न राजा को झुककर ताज़ीम दी और न ही ऐसा कोई इशारा दिया कि जिससे राजा की अजमत को तस्लीम किया जाए। चुनांचे जब वो दोनों राजा के सामने खड़े हो गए तब राजा ने किस कदर खौफखफी में उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, तुम लोग शायद हिंदुस्तान के अदब से वाकिफ नहीं हो। हमारे ही राजमहल में तुम दोनों ने हमें कोई ताज़ीम नहीं दी और ये हमारे यहाँ मयूब ख्याल किया जाता है। राजा बच्चे राय जब खामोश है तब उनमें से एक बोल उठा और कहने लगा, ऐ राजा, हम आपकी तहजीब और रस्म और रिवाज के पाबंद हैं। हमें हमारे सुल्तान महमूद गजनवी ने आपके नाम एक पैगाम देकर रवाना किया है, लिहाजा हम अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और अपने रस्म व रिवाज और अपनी दीनी और मजहबी रसूम पर अमल करने वाले लोग हैं। इस कासिद के अल्फाज पर राजा ने तासुब भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, 2-3 बार होठ काटे, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे सुल्तान ने मेरे नाम क्या पैगाम देकर भेजा है। इस पर वही कासिद बच्चे राय को मुखातिब करके कहने लगा, राजा, हमारे मुखबिरों ने हमारे सुल्तान को इत्तला दी है कि सिस्तान के अलावा ईरान के दूसरे बहुत से हिस्सों से भी करामाती उठ कर आपके यहाँ आबाद हो रहे हैं। आप उनकी मदद और इयानत कर रहे हैं और ये कि उन्हें एक तरह से मुसलमानों के अंदर हिचान और एक नफरत और कत्ल गारतगिरी पर बर्पा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जवाब में बच्चे राय के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगा, हम ऐसा करने की मजाज है, कोई हम पर पाबंदी नहीं लगा सकता, इसलिए कि हम ना किसी के मातहत और ना ही किसी के देबल हैं। अगर करामती ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों से उठकर हमारे यहाँ आबाद होते हैं तो हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे, इसलिए कि वो बड़े जंगजू लोग हैं और आने वाले दौर में हमारे दुश्मनों के खिलाफ वो हमारे बेहतरीन बाजू साबित हो सकते हैं। इसी बिना पर अगर करामती मुख्तलिफ जगहों से उठकर हमारे इलाकों में आकर आबाद होते हैं तो यकीनन हम उनकी मदद करेंगे और ऐसा हम अपना फर्ज जानकर करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद राजा बच्चे राय रुका, फिर पहले की निस्बत ज्यादा खुश्क लहजे में कहने लगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सुल्तान को कोई इतराज नहीं होना चाहिए और फिर तुम्हारे सुल्तान को यह भी याद रखना चाहिए कि पेशावर का नवाही हिस्सा नहीं जहां वो इत्तिफाकी तौर पर राजा जयपाल को शिकस्त देने में कामयाब हो गया था। ये भाटिया है, हमारा मरकजी शहर है। इससे पहले हमारे इस मरकज को अपना बनाने के लिए बड़े बड़े हुक्मरानों ने किस्मत आजमाई की, लेकिन हर कोई नाकाम और नामुराद होकर लौटा। लिहाजा अगर हम करामातियों को
अपने यहाँ पनाह देते हैं तो तुम्हारे सुल्तान को कभी भी और किसी भी सूरत में ये जुर्रत और जसारत नहीं करनी चाहिए कि वो हम पर हमलावर हो। अगर वो ऐसा करेगा तो अपने दामन में नाकामियां और शिकस्त सिमटता हुआ वापस गजनी जाएगा और हो सकता है उसे वापस गजनी जाना नसीब ही ना हो। राजा बच्चे राय किन अल्फाज पर कासिद ताव खा गया था। कहने लगा, अरे राजा, आप अभी तक हमारे सुल्तान को समझे नहीं। हालांकि पेशावर के नवाब में राजा जयपाल के जिस लश्कर को हमने बदतरीन शिकस्त दी थी उसमें आपके लश्करी भी शामिल थे। इतनी बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद भी आप ये कहते हैं कि हमारे सुल्तान आपका शुक्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे राजा, एक बात अपने दिल के किरतास पर लिख रखना, हमारे सुल्तान गर्मा के हथियारों के दर्द सिरी और जाड़े की शिद्दत की तरह है। राजा, हम तुमसे ये भी कह देते हैं कि जब हमारा सुल्तान तुम पर हमलावर होगा तो तुम्हें पनाह हासिल करने के लिए अपनी ममलिकत में कोई मुनासिब जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे इल्म में इजाफा करने के लिए आए राजा, तुमसे ये भी कह देता हूँ कि हमारे सुल्तान अपने दुश्मनों के लिए बड़े खौफनाक हथियार है। अरे राजा, सुल्तान महमूद गजनवी कोई मामूली और छोटा नाम नहीं है। याद रखना, जब कोई उसके खिलाफ दुश्मनी का बीज बोता है तो फिर वो ऐसे लोगों और ऐसे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मौत के पर्दों को तोड़ देता है। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम अपने इलाकों की फिजाओं को उदास करने के बजाय हमारे सुल्तान की बात मान जाओ। अरे राजा, अगर नहीं मानोगे तो इन इलाकों पर हमारे लश्कर के घोड़े की सिम्मों से खून आलूद हवाएं निकलने लगेगी। सुनो राजा, मैं तुमसे ये भी कहूंगा कि जब हमारा सुल्तान मौत के मुतलाशियों की तरह तुम्हारे इलाके पर हमलावर होगा तब तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। राजा, अपने दिल पर यह भी लिख रखना कि जब हमारे लश्कर हरकत में आते हैं तो हमारे लश्कर के घोड़ों के आगे जमीन सिमटती है। कासिद जब खामोश हुआ तब भाटिया का राजा बच्चे राय खोलते हुए लहजे में बोल उठा, हम तुम्हारे सुल्तान की किसी भी धमकी से मगरूब होने वाले नहीं हैं। हमारे किले ऐसे मजबूत और मुस्तहकम है कि तुम्हारे सुल्तान सारी जिंदगी भी इन किलों से सर टकराता रहे तो उनकी दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो नहीं सकेगा। वापिस जाकर अपने सुल्तान को मेरी तरफ से मेरा पैगाम पहुंचाना कि उसने अगर हम पर जरब लगाने की कोशिश की तो हम उसके इसके सालारों और उसके लश्करों के चेहरे पर कुर्ब की तही, दिलों पर नारसी की थकन, सांसों में शिकस्तगी की वीरानियां जमा कर रख देंगे। और अगर हमारे इलाकों में आता है तो ये सोचकर इधर का रुख करे कि यहाँ वो हमसे टकराएगा तो उसे शिकस्त के जहर का जाम पीना होगा। राजा बच्चे राय ने सुल्तान महमूद गजनवी के कासिदों को जब ये जवाब दे दिया तब उन कासिदों ने वहां रुकना पसंद न किया और उसी रोज वो भाटिया से वापस गजनी की तरफ कूच कर गए थे। भाटिया के राजा बच्चे राय का यह जवाब सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा गजबनाक हुआ था, इसलिए कि सुल्तान महमूद गजनवी अपना सबसे बड़ा दुश्मन करामाता ही को समझता था और अपने तमाम हिम्मत उसी गुरूह के सदे बाप में सर्फ करना चाहता था कि करामाता उससे पहले हजरे असद को खाने काबा से उखाड़ कर बहरन लाए थे। उन्होंने ही हजार बल्कि लाखों हाजियों को कत्ल किया था। उन्होंने खिलाफत बगदाद की बड़ी बेइज्जती की थी और जिसका सुल्तान महमूद गजनवी को बड़ा दुख और गुस्सा था। इसके अलावा भी करामाता बड़ी बड़ी तबाहियों और नालाकियों के मुर्तकिब हुए थे। करामतियों के इस्तिसाल में कोशा रहकर सुल्तान महमूद अपने आप को खलीफा बगदाद की निगाहों में महबूब बना सकता था, जिसकी उसको बड़ी आरजू थी। नेज़ उसको अपनी सल्तनत और हुकूमत के महफूज रखने के लिए भी करामाता का इस्तिसाल करने की सख्त जरूरत थी। करामाता के लिए सिंध, बलूचिस्तान और सिलसिला कोह सुलेमान में रहने वाले कबाइल में असर और नफूस की सबसे ज्यादा गुंजाइश थी, बल्कि आज तक भी इसके असर और शवाहिद मौजूद है। सिलसिला कोह सुलेमान के कबाइल में बकसरत ऐसे कबाइल मौजूद थे जो करामातियों के अमाल और अकायद का बहुत सा हिस्सा अपने अंदर अमली तौर पर रखते थे। इसी मरकूजा मज़कूरा इलाके में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी आबाद थी जो किसी रसूल की कोई तकरीम जरूरी नहीं समझते थे। नमाज, रोजा और अरकान इस्लाम के बजाय आवारी से कताब बेताल्लुक थे। ये तमाम लोग उसी जमाने की यादगार और बाकायदात थे। महमूद को करामातियों से किसी कदर नफरत थी। इसका अंदाजा इस तरह भी हो सकता है कि 403 हिजरी में मिस्र के फरमा रवा की जानिब से जो करामाता को मशरिक में खलीफा बगदाद के खिलाफ अपना अलाकार बनाने में मसरूफ था, एक सफीर दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देकर महमूद के पास गजनी पहुंचा। महमूद का फर्ज था कि उसे सफारत का इज्जत के साथ इस्तकबाल करता और मिस्र के ताकतवर उबैदी सल्तनत के पास उस सफीर को अपना मेहमान ने अजीज समझता। मगर चूंकि ये सफीर करामाती अहदे का आदमी था, लिहाजा महमूद ने हुक्म दिया कि सफीर को निहायत जिल्लत के साथ शहर में तशहीर कर निकाल दिया जाए और जेर हिरासत रखकर हुदूद सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाए। बहरहाल राजा भाटिया का ये जवाब सुनकर सुल्तान महमूद
हरकत में आया, अपने लश्कर के साथ निकला और राजा बच्चे राय को सबक सिखाने के लिए बड़ी तेजी से और बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ा। जहां तक राजा बच्चे राय और उसके मरकजी शहर भाटिया का ताल्लुक है, तो कुछ मौरखीन ये भी कहते हैं कि भाटिया बहरे खुशहाल और पिंडी भीड़िया के इलाकों पर मुश्तमिल था। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि बहरिया यानी भाटिया शहर के इर्द गिर्द बुलंद फसीलें थी। फसीलों के पार गहरी और चौड़ी खाई थी जिसे आसानी से अबूर नहीं किया जा सकता था। इस शहर में कई मशहूर मंदिर थे जहां भूतों की पूजा की जाती थी। राजा बच्चेरा भाटिया एक ताकतवर राजा था। शहर के अंदर उसका एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। इसके अलावा मौरखीन ये भी लिखते हैं कि राजा भाटिया को अपने लश्कर की ताकत और कुव्वत पर बड़ा घमंड था। वो उसके लश्कर के चंद दस्तों ने महमूद के खिलाफ राजा जयपाल की क़ियादत में पेशावर के मकाम पर शिकस्त खाई थी, मगर उसने सुल्तान महमूद की कामयाबी को कोई अहमियत न दी थी। जब सुल्तान महमूद अपने लश्कर के साथ भाटिया पहुंचा तो राजा बच्चे राय ने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करने की ठान ली थी। उसके पास पैदल लश्कर के दस्ते और कई सौ जंगी हाथी थे। तादाद की बर्तरी के बायस राजा बच्चे राय ने शहर से निकलकर मुकाबले करने का फैसला किया। चुनांचे दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हुए। हमलावर होने की इब्तिदा राजा बच्चे राय ने की और टिड्डी दिल की तरह यलगार करते सुल्तान पर हमलावर हुआ। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने भी अपने लश्कर को रात की करवटों में खून उगलती यादों की तरह उस पर टूट पड़ा और बड़ी तेजी के साथ हमले शुरू कर दिए। इस तरह बहरिया यानी भाटिया शहर के बाहर दोनों लश्कर गम जिंदगी के उलझानों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। पहले दिन सुबह से लेकर शाम तक हौलनाक जंग होती रही, लेकिन कोई फैसला ना हुआ, इसलिए कि राजा बच्चे राय के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक तो राजा बच्चे राय के पास अपना लश्कर था, उसके अलावा मुल्तान के करामती हुक्मरान दिलावर और लाहौर के राजा आनंद पाल से भी उससे लश्करों की सूरत में मदद मिल गई थी ताकि सुल्तान के साथ उस जंग में कामयाबी हासिल की जाए। गो राजा आनंद पाल सुल्तान महमूद गजनवी का खिराज गुजार था। उसके बावजूद भी बड़ी राजदारी और अंदर ही अंदर उसने सुल्तान के खिलाफ भाटिया के राजा की मदद की थी। पहले दिन जब कोई फैसला ना हो सका तो मौरखी लिखते हैं कि यह मुकाबला आखिरकार 3 दिन और 3 रातें तक होता रहा। राजा भाटिया के लश्करी बड़ी बेजिगरी से मुकाबला करते रहे। सुल्तान के लश्कर की तादाद राजा भाटिया के मुकाबले में बहुत कम होने के बायस दिफाई लड़ाई पर सुल्तान मजबूर हुआ था। आखिरकार चौथे रोज भी शुरू ही से खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। राजा बच्चे राय की जंगी हाथी सुल्तान महमूद के सवार दस्तों की पेशकदमी को किस हद तक रोकने में कामयाब थे। आखिर दोपहर के वक्त सुल्तान ने जवाबी हमले के दस्तों की क़ियादत खुद संभाली और नारे तकबीर की सदाओं में जंगी हाथियों को तीर अंदाजियों और नेज़े बर्बादियों से मुंतशिर कर दिया। सुल्तान महमूद ने हमले का जोर जारी रखा। अब राजा के लश्करी में खड़बड़ मच गई थी। राजा अपने लश्कर का एक बड़ा हिस्सा कटवाने के बाद बचने वाले लश्करियों को लेकर शहर में दाखिल हो गया। सुल्तान के लश्करी भी उसके पीछे पीछे शहर में दाखिल होना शुरू हुए और शहर के अंदर जो खंदक थी उसका एक हिस्सा मुसलमानों ने भरकर शहर में दाखिल होने का बड़ा आसान रास्ता बना दिया। चुनांचे शहर के अंदर भी राजा के लश्करों ने मज़ाहमत शुरू कर दी और जंग छिड़ गई। राजा बच्चे राय ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसे यकीन हो गया कि शहर के अंदर जो उसका लश्कर है वो मुसलमानों के सुल्तान का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेगा और मुसलमान उन्हें काट कर रख देंगे। लिहाजा बच्चे राय ने यह हाल देखा तो माँ अपने जाती मुहाफिज दस्ते के भाटिया शहर से निकलकर जंगल की तरफ भागा। मौरखी लिखते हैं कि बहरिया से तकरीबन 25 मील दूर पहाड़ियों में जाकर छुप गया, लेकिन सुल्तान के लश्करी वहां तक भी उसके पीछे पीछे थे, उसका ताकुब कर रहे थे। राजा बच्चे राय को जब यकीन होगा कि अब वो बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जिन घाटियों में जाकर उसने पनाह ली है वहां भी मुसलमान पहुंच गए हैं, तो उसने खुद अपने सीने में खंजर घोंप कर अपना खात्मा कर लिया और आग में जलकर मर गया। भाटिया की फतह से मुतालिक मौरखी लिखते हैं कि उस फतह के नतीजे में सुल्तान महमूद गजनवी के कब्जे में बेशुमार माल और दौलत, असलहा और घोड़े 280 जंगी हथियार आए। सुल्तान ने वहां के लोगों को दावत इस्लाम दी और वहां चंद आलिम दीन इशाअत इस्लाम के लिए छोड़ दी। इसके अलावा सुल्तान ने अपने जासूस और मुखबिर मुल्तान, लाहौर, पेशावर और हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों की तरफ भेज दे ताकि हालात का जायजा ले, इसलिए कि सुल्तान को खबर पहुंच रही थी कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजा लाहौर के राजा आनंद पाल को सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ फिर खड़ा करने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं और जोक दर जोक अपने लश्कर की मदद के लिए लाहौर रवाना कर रहे हैं। भाटिया शहर में मंदिरों के अंदर जो हसीन और खूबसूरत लड़कियां दासियां की सूरत में रखी गई थी, उन्हें वहां से निकालकर अपने अपने घरों और ठिकानों की तरफ सुल्तान ने रवाना कर दिया। भाटिया को फतह करने के बाद अपने लश्कर के साथ सुल्तान महमूद ने कुछ दिन तक वहां क्याम करके वहां के नज़्म और ज़वाबित को अपने तौर पर दुरुस्त किया। फिर भाटिया का हाकिम उसने अपने एक तरफ से नवासा
خان کو مقرر کیا۔ یہ نواسہ خان لاہور کے مرنے والے راجہ جے پال کا نواسہ تھا۔ راجہ جے پال کے ساتھ پشاور کے نواب میں لڑی جانے والی جنگ میں جب راجہ جے پال گرفتار ہوا اور اس کے ساتھ اس کے 15 سرگردہ ساتھی بھی گرفتار ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک جے پال کا نواسہ سگپال بھی تھا۔ جس وقت سلطان محمود نے جے پال کو غزنی سے رخصت کیا تو سگپال نے سلطان کے ایک سردار کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے غزنی ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس نو مسلم سگپال کو مورخین نے عام طور پر نواسہ خان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ نام اسے غالباً اسلام قبول کرنے کے بعد مشہور ہو گیا۔ بچے رائے کی اس مہم میں سگپال یعنی نواسہ خان بھی سلطان محمود کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ بھاٹیا کا نظم رسوخ درست کر کے سلطان نے سگپال کے بچے رائے کی ریاست کا فرما روا بنا کر غزنی کی طرف مراجعت کی۔ سلطان درہ کوچی کی راہ سے آیا اور اسی راستے سے واپس گیا۔ غزنی پہنچ کر اس نے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی، اس لیے کہ ملتان پر کرامتی کی حکومت تھی جو عالم اسلام کے بدترین دشمن اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہنے والے تھے۔ اسی بنا پر سلطان محمود غزنوی ایسے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کر چکا تھا۔